Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français 6e année primaire. Donc aujourd'hui nous avons une leçon de grammaire intitulée le CCM dans la page 146 et 147. Donc on passe à la page 146. Donc c'est quoi le CCM? C'est-à-dire le complément. Le complément, donc c'est circonstanciel de manière. Donc من هاد الحروف هادو استخرجنا le CCM. Le CCM. Donc هذه السي الأولى، هذه السي الثانية، وهذه ان. دونك من هنا استخرجنا كلمة CCM من أجل الاختصار. Pour يعني c'est une abréviation. Donc غادي نبداو la séance. Ce que je sais, quels sont les compléments circonstanciels soulignés. Donc عندنا 4 ديال les compléments. وبغينا نعرفوا النوع نتاعهم. Donc les savants travaillent dans les laboratoires. Où? Donc la question هنايا où travaillent, ou bien les savants travaillent où? Ils travaillent dans les laboratoires. Donc هذا c'est quoi? بالنسبة لهذا c'est le complément CCL. CCL حيت c'est un complément de lieu. Dans cette usine on fabrique les appareils médicaux. إذن où, madame la question هي où, إذن كذلك c'est un CCL. Il arrive au laboratoire à l'heure. La question هنايا quand il arrive au laboratoire. Donc هذا c'est un CCT. Les cosmonautes ont marché sur la Lune. Les cosmonautes ont marché où? Donc sur la Lune. Donc c'est un CCL. Donc la différence entre le CCT et le CCL, c'est un lieu, واحد qui exprime le lieu, l'autre qui exprime الزمن, le temps. Donc on passe à j'observe et je découvre. Covid-19. Dans un laboratoire scientifiquement équipé, des savants marocains travaillent avec rigueur devant leurs appareils. Tout à coup, l'un d'eux se prononce à voix haute. Nous avons réussi, nous avons trouvé le vaccin qui va éradiquer à jamais ce maudit virus coronavirus. Donc هنايا غادي نمشيو نجاوبوا على les questions انطلاقا من هذا le petit texte. Donc lis le texte Covid-19. Donc nous avons déjà lu le texte. La deuxième question, qu'indiquent les groupes de mots en couleur. إذن هنايا هاد الكلمات اللي بالأزرق شنو علاش كيأشروا يعني تشير هاد الكلمات إلى ماذا. دونك بالنسبة لهاد لي مو هادو سو سون دي كومبليمون. علاش دي كومبليمون؟ لأنهم ماشي عناصر رئيسية في الافراز. يعني دونك يقدر نقولوا دابا دون ان لابوراتوار ايكيبي، نقدر نحيدو سيونتيفيكمون. اذن هادو سو سون دي كومبليمون كيعطيو دي انفورماسيون سوبليمونتير لا فراز ولا لو تكست اون جينيرال. Quelle question pose-t-on pour trouver ces mots؟ إذا شنو الكلمة اللي غادي السؤال اللي نطرحوه؟ إذا شفنا بالنسبة للسي سي ال كنقولوا او، بالنسبة للسي سي تي كنقولوا كون. دابا بالنسبة لهاد الكومبليمون شنو السؤال اللي غنطرحو؟ غنقولوا كومون. دونك لا كيسيون on pose la question par comment. La question par comment. Comment appelle-t-on ces mots؟ إذن هاد الكلمات الملونة بالأزرق شنو كنسميوهم؟ كنسميوهم des compléments. Des compléments circonstanciels de manière. يعني الكيفية اللي كيتم بها واحد الفعل، واحد لاكسيون، الكيفية اللي تمت بها. مثلا هنا سيونتيفيكمون علميا، مثلا à haute voix يعني بصوت مرتفع etc. Donc imagine que tu déplaces
les mots en couleur dans le texte, est-ce que le sens des phrases change? دابا إلا غيرنا الأماكن تاعهم واش كيتبدل le sens؟ لا. Donc le sens ne change pas. علاش؟ لأنهم ce sont des compléments circonstanciels. شكون هما اللي ما كنقدروش نحولوا ليهم المكان؟ هما les compléments d'objets directs et indirects. Donc non, le sens ne change pas. إذا شنو نقدروا نقولوا؟ les CCM sont déplaçables. كيمكن نحركوهم في لافراد. Donc غادي نمشيو نديرو la construction ديال la règle complète avec les éléments suivants: comment, manière, la fin, supprimer, façon, déplacer. Le complément circonstanciel de manière. إذا حنا كنتكلموا اليوم على le complément ديال la manière. يعني la façon أو بتعبير آخر la façon. CCM est un complément de phrase. إذا هو كيكومبليتي لو phrase ما كيكومبليتيش لو verbe. إذا هنايا مثلا كومبليمون دوبجي ديريكت كيكومبليتي الفيرب، كيكون لاصق بالفيرب، عنده علاقة بالفيرب. هذا لا كيكومبليتي لا فراز، يعني لا فراز كيمكن نحركوه فين ما بغينا، ولهذا هو ديبلاسابل. لو سي سي ام انديك دو كال سو ديغول لاكسيون. إذا هنا كيوري دو كيل مانيير se déroule l'action. Il répond à la question comment. إذن كيجاوب على السؤال كيف. Le CCM sert à préciser des circonstances كيعطينا الظروف اللي مرت فيها l'action dans lesquelles se déroule un événement. Les compléments circonstanciels peuvent se placer au début, au milieu et à la fin. كيمكن يكونوا في البداية وكيمكن يكونوا في النهاية وفي الوسط. لأنه هو هذا الكومبليمون كيكومبليتي لا فراز، نحطوه في الوسط ولا في الأول ولا في الأخير. دونك لي كومبليمون سيركونستانسييل بوف إتر دونك شنو ديبلاسي، يعني كيمكن نحركوهم في لا فراز وهكذا كنطيستيوهم، أو لا سوبريمي وكيمكن نحيدوهم من لا فراز، بحيث هما كيعطيو دي سيركونستانس، كيعطيو دي زانفورماسيون، وهكذا إلا ديبلاسيناهم ولا سوبريميناهم لا فراز غارد دو سونس. إذن هنا عطاونا ان اكزومبل. إذن هنا كنشوفو لو كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير جاي في الأخير، هنا جاي في الوسط وهنا جاي في الأول، ويمكن نحيدوه ولا فراز غتبقى كما هي. دونك هذا هو اللي بغاو يقولوا لينا في هاد لا ريغل. دونك اون فا كونتينيي دون لا باج سويفونت. دونك je m'entraîne. Souligne les phrases qui se trouvent ou bien où se trouvent des compléments circonstanciels de manière. Les phrases اللي فيهم واحد السي سي ام غنسطروا عليهم. دونك اللي فيهم فقط لو سي سي ام. دونك غادي نقراو لا فراز: les chercheurs sont dans ce laboratoire. هنا ما عندناش ان سي سي ام، هنا عندنا ان سي سي ام. Ils font leur travail avec soin. إذن هاد la phrase c'est une phrase qui contient un CCM, donc avec soin. Donc هاد la phrase c'est une phrase qui contient un CCM. Comment ils font leur travail? Ils font leur travail avec soin. Les appareils sont contrôlés régulièrement. Donc régulièrement c'est un CCM. وبالتالي هاد la phrase c'est une phrase qui contient un CCM. Tous les jours les savants font des découvertes. هاد la phrase ما فيهاش CCM، فيها un CCT ولكن ما فيهاش un CCM. La technologie s'est étendue plus profondément. هادي il contient un CCM اللي هو plus profondément، وبالتالي c'est une phrase qui contient un CCM. La science évolue et les technologies avancent. Donc هاد la phrase ما فيهاش un CCM. Donc غادي نمشيو لا دوزيام كيسيون: relève le complément circonstanciel de manière. Donc غادي نستخرجوا لو سي سي ام الا كان عندنا في لا فراز: البراق roule à grande vitesse. Donc à grande vitesse، إذن à grande vitesse هو le CCM. Comment roule البراق à grande vitesse? Ces appareils fonctionnent très mal.
comment fonctionnent ces appareils? Très mal. En écoutant les conseils, tu réussiras sûrement. En écoutant, donc il y a sûrement. En écoutant des conseils, tu réussiras comment? Sûrement. Donc sûrement, c'est un CCM. C'est avec joie qu'on a accueilli cette nouvelle. Et donc, comment on a accueilli cette nouvelle? C'est avec joie. Et donc, avec joie. يعني بكل فرح. Le matériel scientifique arrive par bateau. Comment le matériel scientifique arrive? Par bateau. Et donc, par bateau, c'est un CCM. Donc, on passe à je m'évalue. On tourne les compléments circonstanciels de manière et souligne les autres. دابا هنايا كاين des compléments de manière غادي ندوروا عليهم ولكن les autres غادي نسطروا عليهم. Donc غادي نقراو la première phrase. Ce professeur explique avec beaucoup de patience. إذن شكون هو le complément circonstanciel هنا de manière هو avec beaucoup de patience. هذا هو اللي غنديروا عليه. Donc comment il explique le professeur la leçon? Avec beaucoup de patience. Elle est là dans son laboratoire. Elle est là dans ce laboratoire. Donc هنايا واش كاين هنايا CCM. Donc ما عندناش CCM. إذا عندنا dans ce laboratoire. Donc هذا غنسطرو عليه حيت c'est un CCL. Il marche sans se presser. Donc sans se presser, هذا il marche comment? Sans se presser. هذا c'est un CCM. La science évolue à toute vitesse. Comment la science évolue? À toute vitesse. C'est un CCM. Il a marché sur la lune. واش غنقولوا comment il a marché? Non, غنقولوا où il a marché. Sur la lune. Donc هنا غنسطرو حيت c'est un CCL. Ma sœur arrive ce soir. واش غنقولوا comment ma sœur arrivera? Non. هنايا quand غنطرحوا السؤال quand. Donc هذا c'est un CCT. هنايا كيعطيونا هذا l'exercice باش نميزوا بين le CCM et les autres. Il court en criant. Comment il court? En criant. Donc هذا c'est un CCM. On passe à la deuxième question. Trouve le CCM de manière formée à partir des féminins de ces adjectifs. Donc هنا sage شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا sagement ولا avec une sagesse. إذا غنقولوا sagement. fort غنقولوا fortement. يعني fortement بكل قوة. sec sèchement. Sèchement. Dur duramment. Lent lentement. Légère légèrement. Froid froidement. Riche richement. Tranquillement. Régulièrement. Donc la troisième question complète les phrases avec un CCM. Donc هنايا غادي نكملوا هاد الجمل ب CCM يعني
complément circonstanciel de manière. Donc, les chercheurs travaillent, qu'est-ce qu'on va dire? Sérieusement. Sérieusement, يعني كيخدموا بشكل جدي. Donc, sérieusement. Vous avez répondu à cette question scientifique. مثلا, clairement, ou là, avec clarté. Avec clarté. باش ما يبانش بأنه يعني خصنا غير الادفيرب. Ils attendent les résultats. يعني كيتسناو النتائج patiemment. يعني patiemment بكل صبر. Donc, ils attendent patiemment les résultats. Patiemment. Ces pilotes de voitures conduisent prudemment. كيسوقوا ولكن بحذر. Ils avancent dans leur recherche. Donc, غاديين في la recherche ديالهم مثلا qu'est-ce qu'on va dire? Il avance donc régulièrement, là doucement ou là lentement. يعني غاديين في la recherche ديالهم غير بشويه. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant la grammaire, le CCM, les apprentissages de français, 6e année primaire.